warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah kita semua sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita, bil khusus nikmat iman, nikmat Islam yang diiringi nikmat sehat walafiat, hingga pada siang hari yang berbahagia ini kembali kita dapat berkumpul, bersilaturahmi, bermuwajahah dalam rangka menaikkan kewajiban, yakni melaksanakan salat Jumat dalam keadaan sehat walafiat. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita senantiasa mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikut yang insyaallah kita termasuk di dalamnya, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa sebelum salat Jumat dilaksanakan, kami pengurus Masjid Jami'ul Akbar akan menyampaikan beberapa maklumat. Adapun maklumat yang pertama mengenai laporan keuangan kas Masjid Jami'ul Akbar. Satu laporan Jumat tanggal 13 Februari 2026 sebesar 32.430.105 rupiah. Adapun pemasukan sebagai berikut. Hasil kotak Jumat tanggal 13 Februari 2026 sebesar 693.000 rupiah. Hasil kotak amal yang di depan sebesar 480.000 rupiah. Hasil kotak sholat tarawih dari tanggal 19 dan 20 Februari 2026 sebesar 850.000 rupiah. Jumlah pemasukan 2.023 rupiah. Jumlah seluruhnya 34.453.105 rupiah. Namun dikeluarkan untuk keperluan masjid dari tanggal 13 sampai dengan tanggal 20 Februari 2026 sebesar 1.111.000 rupiah. Jadi saldo sampai hari ini Jumat 20 Februari 2026 sebesar 33.342.105 rupiah. Demikian mohon menjadi maklum Jakarta 20 Februari 2026 atas nama Ketua Masjid Jami'ul Akbar Bendahara Bapak Haji Sutomo. Hadirin yang berbahagia dimuliakan Allah, sebelum kami lanjutkan mari sama-sama kita baca Ummul Quran suratul Fatihah, yang mana Fatihah ini kita hadiahkan untuk orang tua kita, untuk guru-guru kita, kaum muslimin wal muslimat yang telah berpulang ke rahmatullah. Semoga Allah anugerahkan maghfirahnya. Dan Fatihah ini juga untuk saudara-saudara kita yang sedang berbaring sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Kita doakan semoga berkah suratul Fatihah segala penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk para donatur yang senantiasa menyisihkan hartanya di jalan Allah, juga kita doakan semoga hartanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan Fatihah ini juga untuk kita yang sama-sama hadir pada siang hari ini. Semoga kita semua diberikan kekuatan iman dan Islam, diberikan kesehatan baik lahir maupun batin. Allah hadihi niyah wa bikulli niyatin sholihah
wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk maklumat selanjutnya, petugas Jumat di siang hari yang berbahagia ini yang bertindak sebagai khatib dan imam Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Dr. K. Abdul Rahim Hasan SKMA dan muazin Bapak Haji Omay Supriyatna. Kepada jamaah yang masih ada di saf belakang untuk mengisi saf-saf yang kosong yang ada di depannya, meluruskan dan merapatkan safnya. Kemudian saf yang ada di lantai atas juga mohon diluruskan dan dirapatkan safnya. Dan kepada jamaah yang membawa telepon genggam, kami mohon untuk dinonaktifkan untuk sementara demi ketertiban salat Jumat di siang hari yang berbahagia ini. Itu saja kiranya yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar
رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله صدق الله
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله الذي فرض علينا الصيام لنكون من المتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول العظيم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ووالاه إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan bertakwa kepada Allah, melaksanakan dan menunaikan ibadah, hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan sabar kita menjauhi larangan-larangannya, serta kita senantiasa melakukan evaluasi untuk meningkatkan kualitas ibadah dan ketakwaan kita. Sudahkah ibadah dan ketakwaan kita landasi dengan ilmu yang benar? Semoga dengan usaha kita, upaya kita, kesungguhan kita untuk selalu berusaha meningkatkan kualitas ketakwaan kita dan kuantitasnya, semoga kita senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah pertemukan Ramadan tahun ini, tahun 1447 Hijriah, yang kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita senantiasa merindukan bulan Ramadan dan kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ketika bulan Rajab masuk, maka kita berdoa, ya Allah, berkahilah bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami untuk sampai pada bulan Ramadan. Sampailah kita dan Allah berikan kesempatan kepada kita dengan iman dan Islam yang ditetapkan dalam diri kita, dengan kesehatan yang Allah anugerahkan kepada kita. Allah pertemukan bulan Ramadan ini. Maka mari kita jadikan bulan Ramadan ini menjadi satu kesempatan emas buat kita untuk kita meningkatkan jati diri kita, kepribadian kita menjadi hamba Allah yang muttaqin. Di mana hamba Allah yang muttaqin atau bertakwa adalah tujuan seluruh ibadah. Bukan hanya puasa, tetapi semua ibadah tujuannya adalah agar kita meraih takwa. Dan orang-orang yang sehat. Tetapi ada yang terlupakan dan diabaikan bahwa sesungguhnya kebahagiaan itu bukan hanya badan yang sehat, tetapi jiwa yang sehat, hati yang sehat. Maka hati yang sehat adalah hati yang senantiasa ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhlas adalah kunci kehidupan kita. Kunci di dalam kita beribadah. Apabila kita sudah menempatkan dan memantapkan hati kita dengan ikhlas, memurnikan hati kita
membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati, itulah ikhlas. Maka kita akan dapat hidup bahagia. Maka ibadah puasa adalah ibadah yang kita digembleng oleh Allah Subhanahu wa taala, dididik, dilatih untuk ikhlas. Kullu amali ibni Adam lahu illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Semua amal manusia itu baginya kecuali ibadah puasa. Sesungguhnya ibadah puasa itu bagiku. Allah Subhanahu wa taala membedakan ibadah puasa dengan ibadah yang lain. Allah tempatkan ibadah puasa sebagai ibadah yang spesial, yang istimewa. Karena ibadah puasa mendidik kita, menggembleng kita agar kita memiliki hati yang ikhlas. Dengan hati yang ikhlas maka hati kita menjadi sehat. Dan dengan hati yang sehat maka kita akan meraih bahagia yang hakiki. Bukan kesenangan sesaat. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, kita akan meraih takwa manakala kita memiliki dan mempraktekkan syukur di dalam kehidupan kita. Syukur dan sabar adalah dua kunci kehidupan kita. Karena di dalam kehidupan kita pasti menghadapi segala macam persoalan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kunci, yaitu sabar dan syukur. Sabar dan syukur adalah kunci untuk meraih bahagia. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dapat dikatakan bahwa orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang bahagia. Kenapa mereka bahagia? Karena mereka orang-orang yang hatinya sehat. Dan orang-orang yang senantiasa sabar dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu semuanya ada di dalam ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kekuatan kepada kita untuk kita bisa maksimal di dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan, baik ibadah puasa, membaca Al-Quran, tarawih, i'tikaf, sedekah dan sebagainya, sehingga kita akan meraih mahabbatullah. Kita akan meraih cinta Allah, meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله غنيا حميدا. وقال تعالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية صحابة رسول الله أجمعين، وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، ويا قاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين، واجعل بلدتنا إندونيسيا هذه يا الله بلدة طيبة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك يا حي يا قيوم يا إلهنا وإله كل شيء. هذا حالنا يا الله لا يخفى عليك. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلاد المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استووا صفوفكم
فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام منك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. لنا يا ربنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا وعن المسلمين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم اجعلنا هادنا مهتدين غير ضالين ولا مضلين حلما لأوليائك وحربا لأعدائك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.